दिल्ली कोर्ट ने मुसलमानों के ताल्लुक से एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले के ताल्लुक से जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना महमूद असद मदनी ने बाकायदा अपना प्रेस नोट जारी करते हुए इस फैसले के ताल्लुक से ये बात लिखी है। दिल्ली की करडूमा कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ एडिशनल सेशन जज जस्टिस परवीन सिंह ने केस 2078 थाना दियालपुर में माखूज 3 बेकसूर शहरियों इरशाद अकील उर्फ पापड़ और रईस खान को लूटमार आगजनी और अमलाक को नुकसान पहुंचाने के तमाम इल्जामात से बरी कर दिया है। ये मुकदमा दहली फसादात के दौरान दर्ज उन दर्जनों मुकदमात में से एक था जिनमें बेगुनाह शहरियों को महज शक और तासुब की बुनियाद पर फंसा दिया गया था। इस केस में जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एडवोकेट सलीम मलिक ने इरशाद की तरफ से पेश होकर मजबूत दलाइल, शवाहिद और गवाहों की रोशनी में अदालत को कायल किया कि मुल्जिमान के खिलाफ इल्जाम बेबुनियाद है और ज्यादातर शवाहिद मशकूक और गुमराह कुन नियत से पेश किए गए हैं। वाज़ेह हो कि सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी की क़ियादत में गुज़िश्ता 5 सालों से जमीयत की लीगल टीम मुसलसल सबर आज़मा कानूनी कोशिश के ज़रिए इन बेकसूरों का मुकदमा लड़ रही है। 2020 में दहली फसाद के फौरी बाद जमीयत ने मुतासरीन के 2 महाज़ों पर ताउन और इमदाद फराम की थी। अव्वलन राहत व बाज़ आबादकारी के तहत मुतासरा ख़ानदानों को माली इमदाद, रिहाइश, रोज़गार की बहाली में मदद और मुतासरा मकानात की तामीरात पर तवज्जो दी थी। इसके तहत जमीयत उलमा हिंद ने 166 मकानात तामीर कराए और 11 मसाजिद और 274 दुकानों की मरम्मत कराई, जिसकी निगरानी मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी नाज़िम उमूमी जमीयत उलमा हिंद ने की, जबकि दूसरे कानूनी महाज पर मुकदमात की पैरवी, जमानतें और अब बेगुनाहों की रिहाई के लिए भरपूर कोशिश जारी है। इस वक्त जमीयत उलमा हिंद 264 मुकदमात में पैरवी कर रही है। 586 जमानतों के हुसूल के अलावा 85 बेगुनाह शहरी अदालतों से बाइज्जत बरी कर चुके हैं। इसकी निगरानी मौलाना नियाज अहमद फारूकी सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद कर रहे हैं। आज के इस फैसले पर इजहार ख्याल करते हुए जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने वकीलों की कोशिशों की सताइश की और अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि यह फैसला इस बात का सबूत है कि अगर सब्र, इस्तिक़लाल और कानूनी दायरे में रहते हुए लड़ाई लड़ी जाए तो इंसाफ जरूर मिलता है। अब आइए दोस्तों, वहीं दूसरी खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। खबर यह है कि हम सब जानते हैं कि उदयपुर फाइल्स के नाम से जिस तरह दारुल उलूम देवबंद जैसे शोहरत याफ्ता इदारे को बदनाम करने की और इसी तरह जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी जैसी शख्सियत को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब उदयपुर फाइल्स के ताल्लुक से यह खबर आ रही है कि उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर अमित जानी ने हिंदू समाज पर ही ये इल्जाम लगा दिया कि फिल्म उदयपुर फाइल्स के फ्लॉप होने की वजह हिंदू समाज है। अब मुसलमानों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। फिल्म जो है 2 दिन बाद सिनेमाघरों से उतरने वाली है। क्यों उतरने वाली है? क्योंकि कन्हैयालाल जी के साथ कन्हैयालाल जी की कौम का, जैसे तुम्हारी कौम है ना, मदनी ने फिल्म का विरोध किया तो सारे मुल्ला मौलवी जिहादी आतंकवादी के पिल्ले खड़े हो गए एकदम से। मदनी का समर्थन करने के लिए कपिल सिब्बल आ गया। ऐसी जो कन्हैयालाल जी की कौम है, उस गरीब हिंदू टेलर की जो कौम है, जिसको उम्मीद होगी कि शायद मेरे लिए मेरे लोग खड़े होंगे, उनके परिवार के आंसुओं को शायद ये उम्मीद होगी कि देश का हिंदू हमारा साथ देगा, समर्थन देगा और इस लड़ाई में हमारी मदद करेगा। लेकिन मुसलमानों, खुशी की बात यह है कि हिंदू जैसे पहले मरा हुआ था, सोया हुआ था, पड़ा हुआ था, चादर तान के, कफन ओढ़ के, बिल्कुल वैसे ही सोया हुआ है और तुम्हें खुश होने की जरूरत है। हिंदुओं में तुमसे भी कहना चाहता हूं, अब तो बृहस्पतिवार में, शुक्रवार में नई फिल्म आ रही है बॉलीवुड की, रजनीकांत की, ऋतिक रोशन की। अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा करोड़ों रुपया देने के लिए। अमित जानी ने एक वीडियो पैगाम में पोस्ट किया जहां मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि यह फिल्म जल्द ही सिनेमा घरों से निकाल कर फेंक दी जाएगी और फिर तंज करते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए अच्छी खबर, उदयपुर फाइल्स फ्लॉप हो गई। अमित जानी ने यह भी दावा किया है कि कन्हैयालाल की कहानी पर बनने वाली फिल्म को न देखने पर हिंदुओं को बुरा भला कहने लगे। हिंदू कौम मुर्दा और सोए हुए हैं। प्रोड्यूसर ने कहा है कि फिल्म को 10 से 12 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। फिल्म बॉक्स ऑफिस वालों ने इस फिल्म को नाकाम करार दे दिया और सिनेमा घरों से जल्द ही निकाल कर फेंक दी जाएगी।
اور دوستو اسی طرح آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے بھی ایک بڑی خبر آئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت وقف ترمیم بل 2025 کو لے کر مسلمان پرزور مخالفت کر رہے ہیں، لیکن اب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے قومی ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ بورڈ نے اس سے قبل کئی بار مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کیس کی سماعت کے دوران امید پورٹل پر اوقافی املاک کو رجسٹر کروانے کی غرض سے ریاستی وقف بورڈ یا دیگر قانونی اداروں کے ذریعے متولیان پر دباؤ نہ بنائے، نیز اس پورٹل کے نوٹیفیکیشن کو فوری طور پر واپس لے۔ بورڈ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ پارلیمنٹ کا منظور وقف قانون اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، تمام مسلمانوں و مسلم تنظیموں نے اسے مسترد کر دیا ہے، اپوزیشن پارٹیوں، حقوق انسانی کی تنظیمیں، سول سوسائٹی موومنٹ اور سکھ و عیسائی برادری نیز تمام اقلیتوں نے بھی اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے، مگر افسوس کہ مرکزی حکومت نے گزشتہ 6 جون سے امید پورٹل کو نہ صرف لاگو کر دیا بلکہ اس میں اوقافی املاک کے اندراج کو لازمی بھی قرار دیا ہے۔ اس صورت میں اوقاف املاک اپنا وجود کھو دے گی۔ بورڈ کے مطابق مرکزی حکومت کی یہ پوری کارروائی ایک غیر قانونی حرکت ہے اور واضح طور پر عدالت کی توہین ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے سپریم کورٹ میں وقف قانون 2025 کو چیلنج کرتے ہوئے کورٹ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس ایکٹ کو غیر دستوری اور دستور کی دفعات 14, 15, 19, 25 اور 29 سے خلاف قرار دے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلے کو محفوظ کر لیا ہے جو کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ بورڈ نے اپنے پٹیشن میں آگے کہا ہے کہ امید پورٹل جو متنازع قانون پر مبنی ہے، معزز عدالت کے روبرو زیر سماعت پٹیشن کے دوران معطل کیا جانا ضروری ہے۔ یہ پورٹل مختلف تفصیلات اور لازمی دستاویزات جمع کرانے کو لازمی قرار دیتا ہے، جس سے زیر سماعت پٹیشنوں میں مانگی گئی عبوری راحت اور چیلنج شدہ دفعات متاثر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر الیاس نے اپنے بیان میں آگے کہا ہے کہ بورڈ نے اپنی عرضی میں امید پورٹل سے متعلق متعدد قانونی خامیوں کو بھی نشاندہی کی ہے اور ان قانونی، آئینی و دیگر مسائل کے پیش نظر بورڈ نے عدالت عظمیٰ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان دلائل کی بنیاد پر پورٹل کے عمل کو معطل کیا جائے یا بطور متبادل مرکزی حکومت کو ہدایت دی جائے کہ زیر سماعت پٹیشن کے دوران نوٹیفیکیشن کو واپس لیا جائے۔ تو بہرحال دوستو، آپ سب لوگوں نے اس ویڈیو کے اندر یہ کچھ وائرل خبریں دیکھی جس میں سے آپ لوگوں نے صاف طور پر دیکھا کہ کس طرح ادے پور فائلز بری طرح سے فلوپ ہو چکی ہے، کیونکہ یہ فلم ایک طبقے کو بدنام کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس لیے بھارت کے لوگوں نے صاف یہ میسج دے دیا ہے کہ اس ملک میں نفرتی فلم نہیں چلے گی اور کچھ ہی دن بعد باکس آفس سے اس فلم کو نکال کر پھینک دیا جائے گا۔ دوستو، آپ سب لوگ اس فلم کے تعلق سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ لوگ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔